Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video tentang compression yang menuju QM level. Kalau you perhatikan di sini chart gold ataupun XAU USD daily kita ada setup QM level, kita ada high, low, higher high, lower low, and then price naik ke atas secara quick retest ni maksudnya the way price daripada sini ke tengah sini dan lebih kurang dalam 15 hari, this is daily, and then the way price, jarak di antara price datang sini dengan datang ke sini kat tengah-tengah ni lebih kurang sama, so kita namakan dia sebagai quick retest. So satu setup yang cantik, kita ada high low, higher high and lower low, and then you perhatikan cara price return dekat sini menuju QM level kita. So jika price terus naik atas kejar at the same jarak daripada sini, bahu kiri dengan tengah-tengah ni, dengan jarak daripada bahu tengah sampai dia retest lebih kurang sama, maka ianya dipanggil quick retest. So in this case, cara price retrace ataupun cara price menuju QM level kita berada di sini lebih kurang. Okey. Cara price retrace di sini adalah berbentuk compression. Kalau you perhatikan di sini banyak shadow yang berlaku sini. Price naik shadow, price naik atas cocok bawah jadi shadow, naik atas cocok. Dekat bawah ni ada banyak shadow. Apabila banyak berlakunya shadow something like this, maka kebarangkalian bahawa demand kat sini sudah clear. All the demand kat sini sudah clear, telah dicocok oleh shadow tersebut. Kalau kita tukar pada time frame kecil, kita akan nampak lebih jelas. Okay, kita ada, let's suppose kita ada demand zone di sini. First kita ada demand zone and then price naik ke atas, turun ke bawah, tak sampai ke demand zone kita. So di situ ada gap, and then di sini price turun bawah, naik ke atas. So di sini adalah kita punya demand zone. So ini price turun ke bawah, cocok kita punya demand zone, maka demand zone kita dah clear. Kita letak sebagai kotak kosong. Okay. So in this case macam dekat sini, daripada kita ambil candle merah-merah ni, this is your demand zone. Sini masih ada lagi, di sini masih ada lagi. Okay, kita ambil daripada sini sampai sini, this is demand zone. Cocok ke bawah sini tapi masih ada, sebab price naik ke atas, cocok turun ke bawah tetapi tak sampai. But di sini kita ada demand zone yang dah clear. So this demand zone, price naik atas, cocok ke bawah. So demand zone kita dah kena cocok sini. So demand zone yang ni dah clear. And then price naik ke atas lagi, this is our demand zone. Demand zone dekat sini dah clear sebab price naik atas, cocok ke bawah, ambil demand zone kita, and then tinggal demand zone kita di sini. Alright, and then price naik atas. So yang ni dah clear, dah kena cocok. So price naik atas. So di sini kita ada another demand zone, and then price naik ke atas. So dekat sini kita ada kombinasi dua setup. Kita ada compression yang tak perfect sangat, tapi at least banyak demand zone yang dah clear, so tak ada masalah untuk price turun ke bawah. And then price menuju ke mana? Kalau you perhatikan sebelah kiri kita ada QM level. Kita just marking saja, this is our QM level. Kalau daily kita nampak lebih jelas, tadi di H4 kita nampak lebih sharp ataupun lebih detail. Okay, and then dekat sini kita ada significant support. Ini kan support, and then kita ada flag B. Price break ke bawah and retrace ke atas. So this is your flag B. Daripada sini sampai atas, ini adalah flag B. And then let's suppose dalam flag B ni adakah hanya di retest? Price di retest hanya di sini. Okay, maksudnya price break ke bawah, meninggalkan price kosong di sini. Akhirnya di sini price naik ke atas and then cocok ke bawah. Maka apabila price dah retest, so ini kita namakan daripada flag B dah jadi flag limit. Flag limit. Bila ada flag limit, maka valid lah untuk kita entry di atas. Okey, kita nanti you all akan tengok video bahagian flag B, flag limit semua.
Alright, buat masa sekarang just ikut saja saya lukis. And then price turun ke bawah, maka flag limit. So apa kita buat ialah kita mencari MPL di dalam flag limit. So MPL dalam flag limit ni biasanya berada di atas. Kita boleh kecilkan di atas kawasan sini. Kita mencari dua resisten yang sama baris. Kalau kita tukar kepada H1, kita tukar kepada H1, kita mencari di sini kita ada supply zone. Okay, exactly supply zone di kawasan sini. Di sini kita ada resisten. Kalau saya tandakan di sini, kita ada dua resisten yang sama baris. Resisten di sini dan resisten di sini lebih kurang sama baris. Dan di sini kita ada supply zone, rally, base, drop. Okay, price naik, rally, base, membuat base, and then the drop. So di sini kita ada supply zone, very nice supply zone di dalam H1. Okay, alright. So price naik ke atas, kita dah ada compression tadi. Kita dah ada compression, price naik ke atas, and then kita ada QM level, kita ada flag B, kita ada supply zone. Di sinilah kita akan entry target kita di awal CP. Awal CP kita di sini. This is our awal CP. Tempat permulaan price naik secara compression. So this is it. Bagaimana setup compression? Saya tandakan this is compression. Bertemu dengan QM level, bertemu dengan flag B, dan bertemu dengan supply zone. Dekat sinilah kita akan entry sharp. Stop loss di atas lebih kurang dalam 40 pip, and price go dalam 380 pip. Satu nisbah 10 something like that. It's quite big, very good. So compression yang cantik, okay? Compression yang cantik adalah compression yang retrace menuju QM level ataupun menuju supply zone di dalam flag B. Maksudnya this is downtrend, price retrace secara compression. Maksudnya compression kita adalah continuation, menyambung trend. Trend turun bawah, price retrace secara compression, and then price menyambung trend ke bawah. Tetapi kita punya TP di sini saja. So I think that's it, video tentang compression yang follow trend ataupun menuju QM level. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.